أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم. بعد نقول بعد اللمير لالو ngamari man satalla tentu man so min jartaka tentu andu be sede yarin inna ko tento kamali mankuto bati man sole man saba man sakhallankewo mbati man so danila la nemola anala balafa anala hinanteya aya jindina annabiyo mbakan min keta muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ani ngala bungo dun kewolu anala sahibolu ani mol min be bulaka ngasinno ma fo jannin ala bala banko ketala wato min wobe kola katol lamoy la senwol mume be konton nin konton dirol be fi samante yari mola konton diro min folodula mu kisoti atema mu nemoti ala bandula mu barakoti alama alay wakennatul mume be ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Badi ngolu kay tandal la koteke ko alla barnamijo min ka bondinali alfala radio to 107.2 tenen wotenen na talan kononto kata talan tankan ninna alfalu ka minke ta Sheikh Ustaz Ibrahim Masani Jeju hafazahullah anin Imam Abdullah Fati hafazahullah alama alen ni be me ñofe wa programme wala murtanan bi alal la ñino kan may imam soton fe bari nga Cheikh Ahmad Sada Dabo soton fe be ala danila afana e kayrola wobe kola kaytanda la ko afilantin alal la ñino to nga min duwa ala bulu ayayitan dinna wala mu mari man satalla se ma bendi nga sunkaro sun afilantin nga sunkaro folodulaje nga temoje mbala labango kono bi keta tenen labango ti sunkaro nyin kono mi ya lon ko bi nin alfal be kacala jang mbe microphone dile la e kontondiro ke wakola bi kaca nyimbe falina domanding wata Ustaz Jeju bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادئ والمال كنتنا درومي يالون كالمي مويتين كالا داني على مالكي سونين تانكو بجين تولكان من تامبتا سونكارولا على ما بك براجوتي من تتاجي على ما علي نوتين دي فوركا فتاما كابك انياما ان شاء الله. نعم. أبارك باك أستاذ شيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام من ترسم ختام وانتهج نهجهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نالتنتو كولا أنك سالكي لما كيسون النمو بمية بلامو اللالو بيكونتنا مستمع كونتون درولا بألا داني لمن سبا من سكالن كي فاسي من تابعون كنتانيوتي من كجاتو أنم كجاتو مالبي ala baraka bake ngamira lamur lalbe kontondiro nyim moyle min bota alfa senu fulol bulo kono kadi lamur la senol fanala woto badi ngolu ko min dalta ka kitabo min karangali jang wole mu samara daneti bar bi lafta ka cha falin na domanding ko min ko mbe kule kono mi alon ko wole mu sunkaro la kum fadulati nin ko sunkaro la kum fadula muslimu kunda mu mebe surtout hakli kessa dum ke wolu ibe kalon ne ko mine nyanta muslimo ma abe wol fewol kono min nyanta muslimo ma ni be fintira sunkaro kono wol kono kelim mo minte wala mun ka famin nako zakatul fitr wala mun sunkar mudoti woto bil la fitam nim moli kacha mine mo sunkar mudoti aka bo watu jumale la jumale nyanta bola anaba bola ba dila jumale la woto be kumala baka ni wato yon so nin alfalse kacha sunkar mudo mine mo wote Ustaz Jeju mine mo sunkar mudoti
baraka bake Sheikh Khalifa pour ntolbe na jang ka kachake sun karo la mudo mi yalon ko alale o farande molkan kila sallallahu alaihi wasallam molla hanni ata ko lona dol fon ka jele ko amukulet mi ko nata qur'ano kono ka je ko dal alala fo dal wa zakara isma rabbih kad afla man zakka kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla e konni ayo nata aymi tan yole mi ko mudola kitiyoti woto no na dol yaje ko to qur'ano aya sambanane baynama dol yajibe yaje ko mudola ko atela kitiyo amantara ni ayo kono but atenata ni sunnola comme ibn abbas la hadiso anin ibn umar la hadiso ni hadisa fulala ya sambanan ni nata pour kayten ko mone matati wolem ni bami ya lon ko serenga ya landi pour nous sumo sa pintindi sun karola albandola waran afolod la kollo dal dole ya fo nyamema benaftala woma pour ka la sumo nyin senyandi ka di fare wala nyin kamma asusungo la barajo nyin soto asala sumo nyin senyandi inshallah wala mudoti kasita je ni futata je sinadi am min benata mila wala inshallah janni kana dum akitiyoto abaraka bake Sheikh Ustaz ngalon woto mudo na nyanga moyna Sheikh Ahmad woto Ustaz min fo malum fo ko ndiro do be bulu jeto kam wala ma alhamdulillah ala funa mi abe laari wala nyama sunkari mudo ko min ka funa min kila ma alayhi salatu wassalam atela farla yandin kan comme abe sabat ibn umar la hadiso to nyame ani sheko chodro ke hadiso min anata ibn umar la hadiso to radiyallahu anhuma قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه نين حديثو مو أصل التي ولنتو دليل لم منك شيكو لكم سنبنتو يا كافوكو كيلا نما عليه الصلاة والسلام ولا سنكر مودو فر يندنك يا فر يندنك أننا كلا ساعة التي من كتاب افترجي نعمه tamarewoto walanto sha'iroto yo ñun ya farlayande min kan walam jongoti anin foro kewo muso dindingo keba muslimol kono anda yamar kon sa bondi janningata saludula to ñimmu dalilol ti min ka bambandi kayitandi ko sunkar mudo mu fennati mi alon ko kilañima alayhi salatu wassalam tala farlayandinka yo andu sheko kuma do fo je kuma ta bakel nyanna hakiltu la bakel wala mo akolonna dole ni gitandi ka foko aywo ayo min fo kad afla man tazakka wala aje ko amanke sunkari mudo nin tate bad lafta min fola kilañima alayhi salatu wassalam naye min farla yandi abuko ala leya a farla yandi woto kitiyo la karola alqur'anu nin sunno min be dendin kitiyo la karola ibebe kanyan bad ni nata batola karola alqur'anu ni ba karanna womu ala batola bari nin tata kitiyo la karola nin kila ko nyimmu farlole ci abuko alqur'anu la yafuko farlole pour que je bamani abaraka ba ke nin kila ko femu farlorati abokole ko alqur'anu wala ya farla yandi woto وما ينطق عن الهوى وتنين بلانو دما وين وصله مسلمه كوندا استاذ سايم بي دامنتو ولا مون كو مودو ساين افلنتي يا فمولي مودو ناتا نيادين بار ساين فو سنة لم فو واجب لم مسلمول كان بار ساين جمال غنت كابوندي اصلا حديث فلان بيجي الشيخ احمد كريم الكرم فلان جمعين ابن عباس ني حديث فلو ني فم اي فن يتاندي ibn abbas la hadiso ayatan le munat nan ka bonde ibn umar la hadiso ayatan de jumale nyanta ka bonde ni ka bonde jumale
anin ifulol be ye wato le chodi wato me yanu ka mari nyanta ka bondi aka dati min to la ka banin to le ibn abbas la hadisa ko farada rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'imi min al-lagwi war-rafasi wa tawmatan lil-masakin man adda qabla salat fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salat fa hiya sadaqatun min as-sadaqat ñenem ibn abbas la ko moti ate ko kilale mudo farlani mol kan mun kamma sababu mi atna farlani mo ka ko ku fula folo ako sungo kanole na nota aka kule sai asungo nyimi alon ka kwa kanole aka kunyadile ako tohoratan li saim aka sunnani na sungo nyi seneni mon ako min al-lagwi kuma kalanto aka minfo warrafati anin fudomi alon ka katamba anengoto waran jibe rasifen jibe mi alon ka amanya na jibe la sono mo sitaje isaje ko mudo nyin wala ka senende o kola tay wo kola anata ko hikma dobe jawlen to matalen masakin anda sikeno dañino de miskino la mi alon ko fente bulu miskino ani faqiro to nyalo nal wali tabakele jumale miskino te jumale fakiro te jumale hawle meata dol ko miskino le hawle meata fakiro te kato ate fentable ala ko aw miskina da matrabati wala mo mi alon ka fotale fa bulo fa wona kita banko kam fentable dol ko hani farale tambita kato ko kabara ala ba fala qur'ano kono inyanta jakodi la mina adati wala inna masadaqat lil fuqara ñinem ni nata pour ka jibe miskin tumando bato atala halu le fesata fakiroti kato miskin fenno mi alon ka kado ko kele aka min soto abuka si fakiro fenta bulu wala tunani be wotale bajala ko ala ba fala ko amma safina fakal li masakin ya'maluna fil bahr woto yin kulunga min be bule kado ko ke bakono e kamin soto abuke la dimbanyin dangini no abe wala nyama bini na ta porka miskinul konti gambia kono wol siya batale entol mi alon ko ka be salary la nin karo fatan kan na famo soto jele jama be jemi alon ko mo miskinol ka to atem wala timi alon ko jandi karo kana fa julo le siyata la joti wo amari nyin atem miskinol ka to ka mi soto fenne mi alon ko dala mate si oto ate fanan hawla to pour kany fen ko di wala na ko tumata lil masakin aske ka dañ dro ke mola mi alon ko ibulo me ko ben ay wala fo den anatna time of mi alon ka manyan katambi ako man adaha qabla salati ni momo ya bonda di jandi salola na ako fa sadaqatun min as-sadaqat fa zakatun maqbula yani akata sadat mi alon ka mutatale ñimu fenke balati tatul balem katu ko ka jako bo ama fa ko fa sadaqatun sahiha ako maqbula ñing sada mutaringo ani alabatu mutaringo tonya ada badimbu ka wollonnole baneta ko kila ñing itandi ko amari wodi wato mena mutatale woto momo sifere kana yetambiye woke katu kila ka fale ko yesali ni saltate ni la salobati atale ko amutata buka wofo amuta abete atale bare jangi sada ko maqbula ikamoja ka salo ka fay pare to mando bato salo sa yatan tol nyakoto bar alamata woto salo bete atale anin salo mutata man kiliya bar jang ako fa sadaqatu maqbula fa zakatun maqbula o man ada ba'da sala fa sadaqatu min as-sadaqat ako momo ya di salo kola de ako mo sada do ronesi abe sada kontole kono amantara mudo la fenkoto asimuta balianole yajele bar wodo ako jandi salo de amutatale woto mo sifere kana ya bondi yadi jandi wala abondo amanke ni ko ngasuma suwo ko na bebe la rene dal nga besuma ni ngala ndije ntada salo la may ma bondi de ya sumande ba yajele bar na bote tebulu anyanta tala damento aftata jele wala min ko yela sadanyi bodile sadanyi kila ka wala ko makubula woto momo sifere kandal yela sadanyi ko mayandi ka to ka be deni la suma la bete ala amani nata ibn umar la hadiso ay mi fo fenke Sheikh Ahmad mi fo ako farada sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'a min tamrin aw sa'an min sha'irin
على الأبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة جان ابن عمر أمي تدي ولا ميكو ني بابون لي بابون لا مننا أكو دوموري فينولم أكو كلا صلى الله عليه وسلم أي مودس فينكو نفعلني مولكا إكا بوندي mudus manango mi yalon ko dal sa asikeno e kamin bonni tamarele ni atata ko tamarele bali bulu wala malado mori bati aw yabon nin kintola bang waranyolam bang ako sawna mari kata jongole tiba wala forolem musolem ba waran kewalem diningolem ba waran kebalem ñunul be ako minal muslimin kabira ko minal muslimin wala muslim wala ka bondi ni aja ñi kaydo ñi sabana asikeno ñing kew muslimo leti ay muso futum yalo ka manke muslimoti abuka bondi woye ya famle ñi natna ko minal muslimin woto sadalo mi yalo ko adante muslimo la yena jibe kabir ngay commandiro fojang amani tandi ko min sharti al aql ama fako hakil maliye woto nyamato nabe bulu mudo nyanta bon laye kato ijaay ko jang amang hakilo dundijele nak bar asike adaba diti mi yalon ka be balwring wat mi yalon ko mudo wajbiata mulkan den ibaje la ka mari nyanta ka boni be futala wolema say ni nata comme ñing ay mi tandi jang wala mi nyanta ka bondi bari nata bi salil khudri atafana min ay mi tandi jang ako kunna nukhrij sadaqatul fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqtin aw sa'an min zabib jang ay mi tandi jang kilala jamano fen kilimbo ka bondi ako tumando dobe jasi do moro soto mi yalon ka sikeno manoti bang do sa soto mi yalon ka keta kintoleti bang do asifen soto mi yalon ka keta fen ko nyoleti bang do be jay mi soto no jaro e kawle fo aqit yaje e kanono wati mi yalon ko firijo man tarakeri e kanono jandi le fa ke fen ko le mun koti do be je fa ka ke fen ko ti hajaran yani ko bere male e kawalandile den na parate pour kanono asolata nono la akanyene ta ka ki jiyo kono ni wo yoyta ne ya mi camera ko neno ha e ka keno e kawle fo aqit ya jele anin zabib wala mi ko ina bujaro e kawle fo ko zabib boti mi be ka bondi aka be ka bondi bare e ka be bonne mun la sa Sheikh Khalifa ñing kuma kamo ibn Abi Sa'id al-Khudri ay mi fojang ay tandile ko femfe mi yalon ko tolla do morobe dendi wala kan Musa bonni do ni jakola baraka be mudu suma ndawalati ñine yatinna masala fola finta je mi yalon ko molu kalo kanyo ñinin kawala folo dol ke ñin ka kafe ko nin kilo lem jellem nkoy ko Abu Sa'id al-Khudri ay fema min konti jam ni e pese e ka kanyane ba nono jaro aning fenko inabo fenko zabibo aning fenko tamare aning chinto ni nyinu be fandi poto la yabe pese te keno kilimti wala na ni nyinu kay ko kilo jalle ka fe ko malo ka to ko ite min dundi malo bi ni tata banko do beje itolla do morobe dendi makarono la mona makarono na poto fata iyo pese ye mano fanan fandi ya pese be kajana kuli ala ba mano ko to e baje la ko kila simandiro la kam pese ro nyine atina kila mam mol bondi kata fenkola pese ro katna ko ngatanga pese ro ke wali be talla jele dola photo nyi wo be dola hafle tala kat ko tamare dol be jemeno ka kuli atele woni makaron ni e wala fenkola de baje la ko amman fesi wala tna kila simandiro la ke min kata la do muroti simandiro kana ka yadi wole woti isa kalamta ko nyine keta kutimi ala ko mol simin kalamta no gena muru fana masala fulanyango dol ka fa nin ko dolem jallem nkoy ko nyin be ya fole ko dali ka kinole bondi ando wato fana ko do be kerine ne ata dun ko do ka bondi non tenno ba bondale Abu Hanifa ate minta ay manole jibe tonyala mana ay min samana wo kuma ta bakade katu kila ko agunum an tawafi yawmal eid ako nga faral banna yandi puli katana ta murmur wala kasada dano kenak sali lungala ako wo banna ndo tekeno la nintenga kino da fana ngi fana kino di ala do fana kino di ala abe solarin subonin tulo la nak hansa inda fa ta damiro la wala na yaje ko ninga ko do di ala amari nyinda be sila so kono tetala dawda bare min ko kana ko do di
nga mano di nga kino di e ko kela la jamano kodo be je barama so andi kodo la Abu Said fen jama wala konti jang mi yalo ke kamin dino ni atar nun ko kodo mu di feneti tena ba fala ko kodo di ba nak Abu Said ma o kodo nyi jibe ja e min jibe wala nyi ko munem fen ko domor fengo nyi ay mi yitandi jang madam wala nyi takadi woto wala nyi taka fintindi kadi Abu Said la de jeroto ni murtan Abu Said la jero kola ko kodo le nyi takadi afen ko kino le nyanta kadi nin tol ko Abu Hanifa ko ngakodo di nganamuru ite makarono be nawale bondela ntenga kinto bondi ndo e mano bondi sa mbinga mufti nyini kay man fati ngaya ko mana nin kodo jallem abe mun ne dino la jang mi yalon ka be kala mu wahad kata ñul be manke ñul be la da manke kilinti hani na te ko mano fango da manke kilinti ibe mana jimale di la woto e baje la ko ibe batala bakele ni mo nyinin kay baje ka ite ma da jamale elafta ka manaje sifa jamale di woto ko do nangam bonde ite lafta ka manaje woto nangam ite ke eta ateke no la ite la batala dani American rice da bakeliya okay then ni tana tay ko ntolbe nga singa jibe nga kambe nga itani ko nyinan ko do mo nangam leti ansi bolo karadola ansi tonyero ke karadola kat ko bena mindila nin tol ko nangam nga price o mindi kodole mimbe santo olbuka mano sang e kasoso anin kinto anin nyo e kawle do moje ninge ilzam kodola mi yaron kontrol mimbe jang wol yadum e kamin do moje o mawo price aussi wala tan ne lafta kada kila e mindi wala mindi ko ay sumanda wala di ninga sumanda ko ninga di foare wala na ya wafi ma ya no aya kala fala nyamema bara botete bulu kome kila yake nyamema wala kuma tabaka Sheikh Ahmad abaraka bake ustaz Tejum ngalon kacabe diarim be murane kanyin karole fuduta nyun ko kon Sheikh Ahmad bela nga ustaz la kumol moy nyola malo mina so la fandra on ngin ko ben aya matinya diamu be siarinje bakele yo lonnal fana walita masala la kola banni momo ya sata ni ajube eka wajho jara mi alon ko abambanta yo dol safo ko min kila la jamano nam ko do be kerin neno balila business ila nyo ko be ku babe lori min ka wala falin wata ni ti fembe nyo be te bulu yela fi kola e nyo dinna nga kota so lonna dol ya tahlil walnya ala kulli hal min na maslaha be warala fuaro ando ay ki safara sa atube ngawo tama kadune fennati mi alon ko ita adaptu no la fana mo ku dolete ko adapto wala ita tembende no o fana mo ku dolete para la kulli hal mulsa kalamuta ko nali amoy modol ko kodo se bondino molbe be mol normal min alon ko wolle saban wo koka min ya fana ya je ko domoro le bondila wolle ni zahirun naso ni tata wala kula ni kuma fulolu be ka fole ni fannal yo seko ya akwende le dal bari lafta min fala je don wala min ko kodo ifana be sujurin dalilol la min ko sumandel fen fana be sujurin dalilol la inshallah seko akwende wo karola inshallah abaraka bake Sheikh Dabo ustaz Tejum ngamera nga jemo la kotake ni murtane kan kuma kan kono ni yalon ko wala be jako nyim bonde la min kata zakatul fitrati aba bonde la beren to momin na fengol be konti kumo la bandula ko la minal muslimin wala mo bondir laati bar sa ibadi la to momin na e ka di minna fo isa dino muslimo tanola ba folo ni kila la hadiso jibe fana ka ko arnuhum an tawaf yawm al-eid bi malakata salkirato muslimo le wala mi daraja ula ni muslimo le ta
min ko isa dino ala ko ateke la mo beti de ijiketale karide abe damenta batata le manke musimo do barni ngade la tumando bato asa sabana kana dino ka wala juro ka man sadino na barni wonte nyi muslimo le tamate ka to kila ko si wala banna yande pour kana ta dani rola sallunga la annu muslime tan bu kata salola woto wolle tamate pour kana ta fen koti wota hawla ma da muslimo la liwa wala okay ñinen kar fula ñaw ko te janni bita ye fengol fojan ko domor fengol comme bankol mankiliya dinkiral fatata molla domor fengol mankiliya ntolla jam fembabe lori mano ni nyoni kintol kanne woto wokan isna domo ya ñinin karo ka safako woto sa jila ma fen ka ko ko domor fengol sa jila ma fengol fofu na se bono ngami foye jang ni hadithul lana somoy fen mi ya lon ka keno domoro tim ya lon ko yogunil insan aka momutale aka katati ni yama aka mi foko iqt ngamira nonole nono do abukatabe e kayo ni le yamin wotumo arabol nyin kete to le domor balati wala tna firjite tol bulu e ka fen ko ke foya ya jikindi o kala yana ya jandi na jata block ta jata wotuma e ka ke kerangol kono ya mabo na te sola sala wate wat na beta ta mala fan aka wasambale nin konko ya muta damendo aya ke jiyo kono ay sukuro ko je ay no kendo le soto mi yalon ka minna sajo ka fa soto wono no sifani nun to e ka wala fa ikt bal sayin e ba ka wala fa halibul jaf ha nono mun ko min be bulu bi masino le wada da nun to bulu dada le be keri bi wala beje den ni aje ko mola do moro be lori wala kan asi bondino ando fana mu mi fenneti asi bondino le wala tna ngaytande ko mimmo abe kala fenti mi yalon ko abe lorin do morola mi yalon ko yogne inshallah na mari wada ma saje ko dal nga fenne do abaraka ko take han kabi mbe janni mbe murla na soñin kan ka tañin kono nga ñinin karol soto jeto janni modol bina ka escalier soto ko wolto mbe dame fana ñinin ka kan ese molje bi ka molje la hamul ka wara comme alhamdulillah sada bondol be siare ese moja ya fako nta sumanna bari mbe boto le bonde la walle be boto men bonde lete aje ko ñim mo nan kam comme bi tamo fana felentinga ay mol janjandi baadingol be bankol bantala ibe dunin kra doloto askeno manke mesil be bankol ti ito le kodo kina pour ye zakatul fitr bon sa bari to law zakatul fitr kodo ñin kono akoyte la ko to le kodo min kina wasiati to la zakatul fitr foyte mari min be lor nga kan comme ya fako ka foirol ni miskinol ke bannayandi fo askeno bang ila mano sango kola ka tulbi dangol san kala wo man botol kan ka woni wodi wala mim problème kana je ko waji bolem wala ala ko famanta taw khaira ko khairul ay bundale ele mi yalon ko dal min lafta ka nyaake akana je ko amambete ka to kulem ala bato dobe je mi yalon ko ala faro ka tinyale dobe je ala faro ma tinya bi selfana be sila ite khalifa ko dal te dal sembo bena bat ngalo seke abetale ba amambete ka to je ala ko lonani ita tambini no la jeni bara kabira la nata pour kanyim fen sifa nyimbo de bele ke kado le banna yandi na ko no mur samanda ngo damma da men nyantalo laje kak sembo be bul mi yalla ko sifel la fano ita la fano kata beti nyale wala tna e fen ko nyingata ngo nyimbo ni jako famanta tawa khairan fa wa khairula ni mom wala ta la farana pour bara nyino kama akoy baba radio ni sotlale woto kama ay tandile ko ka lafa hanniyata ko subolaje ye tulolaje ye jabolaje be kayro ko la masha Allah woto ngalon ko tulsel fana be sanna fo ñing ko la tulsel be tamala ba woto esetante sang ngatane na soñin na sa ni murutana wonna so kilo ko no Sheikh Khalifa isina afenke kana Umar ibn Abdul Aziz au Imam Ibn al-Munzir ako wa ajma'u ala anna sadaqat al-fitr fardun wa ajma'u على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم وأجمعوا على أن على المرء أداء الزكاة الفطر على مملوكه أو عن مملوكه الحاضر نين نياجك ابن المنذر لكم وغاو سمبنا mo jamal be kerin jami alon ko ibuka mudo bondi ka fa kon fama ba bondale wonte woti ya jele akolonal bele kambenta ko mudo nyin waji bolem imurte kambenta ko
momo inyantela mudo nyim bondila wo kola fana sa bondi famola ya bondi la dimbala mi alon ko dinni wollem atfal muna na ko atfal jang ibn mundir ijma'u nyin abede ni munela abede ni min kamma ayo la mi alon ko ala kami foko dal ako wa idha balagha al atfal minkum al huluma falyastadinu ni ayo iko nin dinningol ay atfalol le fo ni yamu atfal tiful dawada o mu dinkelati ni atanon ko awlad isaje ko dinkenin di musol be kambe bere ko bar atfala ya fo damento dinkelle wala na lonal ko ni ayo manna pour kaje ko dal daji ko mi yalla ko nimmo kata mojibe wala nak anyanta bundale konkonna wala anata wala wada malam de kat ko dindi merema naka do fama kan ate kaduna ma kalam tamuna be kere ako na bali ko yata janda ka do nyanta kan ko anyanta konkondiro kala janda ka fenkele bar ayo man na wada mala ayo na ta kayta ndiko nimmo bali ko yata wato wati wala nyinti ko ata sayna asunyo bodala fama la maroro kan كابلاك فليستأذن ولا أصبح أجنبيا دخوله في بيت أبيه يعتبر أن إذن لأنه الآن أصبح أجنبي يجري أتساء كتام وقتنا نتميان كمان ترجل نينياتنا نامارين فتاة أبالك يتفاك سيبو فما نينكا دمور نمادا ما كيكنا ولا مانك واجبوتي واتجي مالا بكلا واجبوتي الحالة فلالن فلو أمارين بالك يتبار أمان كنديا أتي شوتندو كينولا ومكنتي فلان يانغو أبالك يتدي bara fama ya kad nimbe ke karango la miya lon ko dal anin do ko te keno la wota fama ba ma ko la wala le amma na man katati kabirate bali ko yata wato menna amman ke wajibo te fasi donni ko sangay fasi domuro di ala fasi la dula di ala amman ke wajibo te yajele wo mu kolete wala tna jang nafta te je nak wala tna ako ye nyine kanu ya e kambentale ko momo ni ata katata fa bali ko yata amanke nyindi ko wajibo ta fama kan pour asala wa amudo nyi bondaay yaajele bare ako nimmomo wa ajma'u ala anna al mar'a zakat al fitr an mamlukihi amari fa wala nyanta jako bondale atafamala wo kola ala dindi mere wala wo kola ne ata ko jongo babulu mi alon ko jongo nyi kami fo jongo islamu e jongo min kanin jami alon ko fendate bulu kat ko ni ko jongo lem shareoto mi alon ko atenal soto fengo be amari oleta moto le babulu moto tate bulu amari le babu sila bula katati korda tate bulu fentate bulu mi alon ka sikena la sotote wo mari itele nyanta jako bula kat ko fentate bulu bala man ke bitin kam fo ko kar mu jongo mi alon ko atela ko fam atela ko da se fango sanole e ka fako dan na jongo wonte oti fo nyalem bara man katati yaajele ñilem ko molti mi alon ka nyata kake woto dol beje e boka son ka jako bonde ka fe kon fama ba bondal waran fama ka bondele e fama ma nyana bonle tede e tela sungo nyi mi alon ko te bale ko yata kabani sungo no ta tele yandonde abondi fango la sungo nyi ko sako mi alon ka be do ko wala nyanta la fen ko nyi bondela dol beje mafumo mimbe bulu e ka fale ko ma fen ko lem bindano fanan ka fale ko bindano fanan amar la nyanta ka bondi ngay ko bindano serenga min foko an wa khadimihi serenga kamita ni ko lem khadimoti amman ka khadimo mi yalon ko jole bateje Anas ibn Malik abe kila bulu ka kila ni fenke mako bar abuka jota wo mo sifa ko ho yakhdumuhu bil majan aka fenke woto sai madama te belori tela ko la nak jota te bulu je nak itele nyanta ja ko bollale bar mom yalon ko aka jotaje wo mu fen ko staff olati kat ntol be ni nata wo wasfola ntol be mu khadimo lati yaje mo me be do ko fo de manke je bindano binda wole do ko lati ha e be dawo da mu do ko lati je woto mi yeminta soko mi mu do ko lati jako ni lafta pour ka bonda ede ñi ñakam asibete abara manke wajiboti mol ñanta wo fana faam la ka bobi abaraka baake janimbe tambela nga mursek dabo kan nga fen karan ñin di khirato ustaz ustaz damin fo seko ay muslimu be susundi mas'uliya kan e tumala min ne keta muslime funding kewoti a felentin dino ka itandila ko inyanta responsibility ñin talale pour yeduno seke la wululal kan wala ma baraka baake aqall shay ni ma sikano ila wululal kan ibetem o ben to sakata ya sike ya ta sike ila wululal kan ha ni tama wulula
ta duno tano tano ye fangola duno ta wobe duno talala ulula nyinkan yo aboko ntol jang jiko le benna mi alonko nyanna ka afale ye moje korda kono abeje atata sita kewol lola wobe afamala ka balunde hansa ala wulula alle ka topato ka nafulo di al hansa wonyanna kala kulati mi alonko nyanna wo bulalal wato nimbe family kono nga kata karfa wo karfa fana nga fuko nga nyinne contribute no family la karol wo muita fon en nafalet ka to ka wo kodo min bonde pour dimba ya domo wo muita sadalati and wala be barakandila wala be sambala nyaat sako natra ko akobe dending ala batol kato hadama dungo ibatate la ala batoto nyami ila joka sia wala nyami woto ninyin nata fabe jarre le baybita maso yalla bang mafo pour kam maso la doko jindi fo bita le be dunole kala bang mole bara nyini ya nin kamma yela sunkar mudo nin ya soto be min bondela wala kanobe wala ya wala ala ya katambi moya bondi tumo mi alon ko iketa moti mi alon ko ibalti woto alabato mi alon ko isa keno kana son mode woke ni yake fon wo tembolale barajo nyimbe kamalela abe timmala bari fana lafta wululal fana ka dingolu fahamundi wo bundala yaje dingjama beje wol fana buka mosoto minka woyi tandere to kamera ko don nata ko famale be marade 5 kilo la don atare nyanna bonde bar fafana nyimma kan dunolati fara itande dingola ko nyimmu dino la ko lati ala le nyim farra e kila le nyim farra yande molkan woto itanyanna abonde le fango ile niya soto wole barajo timmata wole kamalta wo fana wo wululal se wo konoto dia dino dingol la nintumo min ifutata wo tembe dalto na abaraka bake Sheikh Ahmad ni yan karandile surtout tol bi fonnin kewol ngan saliba yol sanno ka fengol sanno fongole bari nyim fengol min yalon ko saliba yo siyata wolti ngol dunol dinna wululal woto nyimmu minti wala mu bir ustaz ya fa wala mu birim be bal ku yata don fewon fe wajibiyata na wululal kan wo wajibiyata tol fana kan ustaz ko min wato fe labe takan abe kumala bake nga nyor say ngata say sumandiri fengoto mine mo sumandiri nyaati mudo ni nakaro mudo la karo ni ko sumandiramo wala minti ko foto jamale be jamel ko kam yusu janga mankati sako ntolla numole kamin tun kanjang mankati ni ko ka mankati nga kes le bake fonga tara ko dal ila sumandira mankati andum eto ni lafta ka ko sonende mol bulu fur kaaje ko dal momo sumanda mo be bulu mi alon ka beti atale fere ka dal ya ta tar nyala mi alon ka sahayatale ni ya lo ni ya tonkan mol siminta isa keno kuti mi alon ka beti atale follow min ka femol sanna saudi wol fanan mistake ko min ka sodo ja fanan ka sodo jele sumanda ndol be je mi alon ko pour sasol le ka fenke ka dile aka sana do soto le ka itane ko nyimu sana do ti ngata kari bulu ngata mama bulu akata tane fo akata fo kila la jamano sallallahu alaihi wasallam ni ya soto aka sahayale ni aje ko nkoy ko ni ya soto aka sahayale follow Ustaz Usman Manga ay do sa ala Ustaz le adala bisana ntenga do soto ntol nga soto nyame ma ñew soto blakeli baraka bir nata nga suma nga be kata fenti mi ano ka kanyantale be kanyantale bayna ma dol be je mi ano ko ni asuma njabu ka wosi ñini atna Imam Malik kabir ako sa nabawi Abu Hanifa la talibe dol be je asoso le comme Abu Sufyan nyame ma anata ataja kay ko ite kam fo sa nabawi yo soto no nyaadile abe sirna men da ko momo ila mu dusman mi be mul sokum tayo sambana momo tata ka wasambana ka fe nyi soto nyaadile nyin nga soto karle waya soto fama soto mamale bulu
ya so tefenga wasa tane fo abeka na kekela kabra nyindo suma na ke nyindo la kakanya na ke nyindo la kakanya oto isaje ko kulo mi ano kamanka hitika diata nyame kasuma wala nyama then isaje ko wotembo te salon ko sa naba wi fenno mi ano ko alota ni sharenga la luto ni londola ni tenata ya tum kan ko ma diata nyame ma tumando bata min betata e tambide banada sata nakay molda sandi kula kabiri nga nyinta nga suman lafta pour ka jiben tol la jan suman drango mi alon ko dal amari sa soto no nyaadi la e sonia bulu folo kabiri nga nyindo suman do mandingo be bulu mi alon ka nano le kamo si usman fana do malengo ba mi alon ka nano le kamo si kabiri nga usman tol ngaje ko portfolio nybe ka nyandale lafta ka suman portol mi alon ko min ka wa fija ngaje ko masi ada setale nata menten poto do be je melo ka american fen kolem abe safari nje 3.15 o jam fatane wole ka kanya kabir nga nyindo ta ngasuma anano wole ya fandi je tep ko me jiyo ka fanya mema ka ji fandi ha mbota to ngaje ko nimparata pour kalon akatama nyaadi le ntata o mani poto nkamin wa fi fen ko to marse oto cigarette poto ninga suma nyindo mandimani asabale ka fandi ninga ka poto bani tan anifula wala ka fandi den ibaje la ko ni tela fa procation ndo fere ke la kera mo bela soko e man poto nyinta mi ala ko 12 le ka fandi ya je ko le mudu man nawti asikanya wonyama ni atara control la fen ko numol min ka tun kan ko je yewo tamande wonyama tenno ibaje la ka be sonale bulu anifa ne ibaje la ko konde milki mi ala ko sukuro bala mi ala ko ko ji tara mo be nyama afanan as fen ko jing anano le kanyindo fandi fana anano le kapoti ba fandi so ala kilum wala kala muddoti den ibaje la ko nyin nga tamade nya pour ka soni andi molbul ni parta pour ka nyin ba sot no la nyamema sai abete ata bake ntola numol yeta nyin ko nyin tamande ya je ko dal mba sambala nga di mola abete bi sai fa doye audio kina ako photo min babulu kabirinu ngai min sara atata e wosuma ko men afanya mu fen ko nyim ko cigarette min be fen ko la ayaje ko tanda malaka fandi atayaje le ko to sai nyindo amanke ta jelela fula oto sanji tambilal be ati sango sana aboni kungo kunda fala ka manke je deni baje la kom problème walati min kada da nyanta fere ka la ya tambi ya jibe yena o poto nyinta ya suman ya tunkan kendeke ni moli asan isaje ka te barajo soto nyindol fananda hatale wala oto usal bi ngamira ka ko sone ande chef dabo ni ajube in potol be poto min soto be sone yare wala mu konde mine poto wala mo B&B wo B&B poto eko wonyajelu nyanani yaji fa wo mo kilinati yaji fan woto momo yalon ko B&B poto bebul B&B poto tare ya suman anyanani wo mo kilinati seko ha lafta bi la fala je aya ko ndi bakeje membe denden menten poto nyen amanke nyim menten poto do min sutuma and wala soto sonaya wala soto sonaya mo jama ka mira wolta amanke wota so anda ko ndla ko 3.15 so ni wo ka be batandila sa min sonaya ta nyin B&B poto lol ka soto nyin tangana wa filal yo ne wota yo fandi fo sinya nani wala mo kilent so ngamira nimburunta ko be sonaya bake so saya ka min fana fo kumata bake momo ndeka min fo ila do ko dula bela arjano sotola wolto ila arjano soto dula o manke ko te dunya soto no la je hani akata ye fennati mole teme mu numoti ye fendada mole mi alonko ani nyimbe kanyanna nim momo yala mudo sumani wola ite la kodo soto je andum fana abekelete barajoti abekela sadaqatul jariya fo janning alkiyama lolo woto nimbe do kola min bundal minna nga kata nga kalsandiro keje nga kata nga bataje pour do ko jing min yanna do kola ala hako nga timmandi sako nata be dendim batol kata jammin fo ay min code ay kicho farat ni min kam mudo bondi sawo sa katuje 40 fula ala jobe nasila so annu femma sabu namanke jindo kula so jindo kula sa kala mutako na ya timmanda betata ala barajo kasiya nda te adi mojelle la wala wala ya taf ha na te ma ke kudum
asikeno nyindo fana ba sotola alma ale manta be woto sani momo be lamoyro la ngamira ko nyindula on soniata woto surtout nim poto nyinde dalal fon be lamoyro la woto pour ka do ko nyin sonia dal bulu ale dunya soto ale alkiyama soto ustaz nene ya fo janne birim fo daga karalla la karola woto muslime ya ma fentu koma karalla la karola fo janne fo karalla le kumandiro ke kayla lod laitan woto ni defana be mole kono mi yalon ko fana kanyim poto ledda woto mba fole mari fana ko ka bobbila fero ke bang ye biandi poto nyini yesu mandiro ko wala poto nani kanyanta min fe wala mudote ustaz ngamre nyin law kumata wala akumata le sai sat dantangole be je mi ala ko lafta pour nga wollo ka to wato min tutaje wo bena banale an ne wo sartol ma fona ibaje la ko an sayi anasitale folo mudo nkoy ko min nyanta ka bona nyanta kala foti mi ala ko aya sotole soto nyin mi ala ko lafta pour ka aman ka ke banati bara ke moti mi ala ko sallungo ala konto na ala simango wo bejele min la taw ko kela sungo ku wala fesata ka wo domoro nyin lande je kati malon ko foni ala ne yebe fala jando tembo wala na nyanta fen kala le woto mi ala ka babulu ni wo tambita ala konto ni simango la anyanta bondilal abe wala nyama amari fenta bulude bare molle nate mudo diala jandi kata sal keratu min babula natna siate bulu afana yaje ko bannalom say nganyanta bondale oto wala diri fengo wala diri fengo min diala kabiro sotta fata yaje ko ala salo fana be domoro ka fofé tuje fofé laaje anyanta fembo nale pour kadi abe wala nyama charte dobe jemi alon ko asikeno wajiboti wato mi alon ko mudo kadu wato minna anyanta tala amari be bata abe kene abe balorine mo kola sinake futi walatna ibn abbas la hadith wajin ako farada sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr min ramadan kabira ko min ramadan isaje ko kufla wala sotoje sun karobe jele banna fanan anatna o fanan soto karadola walatna kaymi tan ko min ramadan ibe min tala je wala min ko mole mi yalon ko nin ko min ramadan ate jandi tilo ka boy tillaban comme abole ko ni atra ko samale be kala tillabawati jandi tilo ka ba te fatale jako mo wajbe ateka ka to ko janda wato ka dunga te fatale ya fam ni min ko aka wajbal nin tilo boyta atillabawat sun kala tillabawat ni ko wala na madama wolem nin fenko tilo jandi tilo ka ba te fatale woto a fatale before wato abole ko mole fata jandi salfanala woto salfana matara amanta woto aman sun karo timmal wolem nyinti ko mudo ma te tara balorinde ay tara ko rufi anul kalam ka to ka te fatale banni atra ko nin tilo boyta wotumo la dunta tilo boyta wotuma be balorine ndiyo bejele boyringo kola na kanata na fa woto nyinjulo bejele ate fata wato minna ajungo kola la ate fata woto nyanta bon la tema abe wala nyama ni atara ko dinni ngoni awuluta jadi tilo ka boy woto tilo boyta atara ka tebe balorine anyanta ka bondi amma tilobe boyla wata mena tema wulu fa boyringo kola la wuluta min ko aka wajibiya tilola boyna e ko ya tara ka tata metale bar min yaaje ko anyanta kake jandi kata sal kerato woto amari ni finto ko no le ko ay wulu salo kola amma before salola ambejele ayfa salo kola amma fenko na fata salo kola isaje ko ay julo le soto yajele amma na fata before salo isaje ko da atala nyine kaydo timi alon ko nyanta mol nyanta kalamtale wata jimala amari kake motimi alon ko ay mudo tarale waranga ma mudo tara amunta ko ustaz nim be nyin lawo fahamla wala mo sun karola tili labaw jannin tilobe boyla sunnal be songotela momin banta wo kono mbadela ko mudo boyta wo mudo boytal kuma folo mi yalon ko tol kaaje ko dal nin tilo boytal lungo mena mudo dunta o watola e tol ma suma nin fenkola mun kamma e ko ka to ko ibn abbas ko min ramadan min ko gani kata sa ko zakatul fitri ayo kuma nin sallumala yaajele say ñi mafuma munen fitiroti animo ramadan ti wala ne ka fale ko dal ñim fem fulo le ñine jele waliyoti dula nati de ko mata ka fo ko amanke wajibot wala karola yo bare ni a bondi wote kala kasit ya kanule pour ya bondi hani dindimo mi alon ko
amang dunya lunta ama wulu folo wol be mu kanu kolte baraye damin fo wala ma be kala wajibote min kan wala ma ay wala ko nda woto ñun lan ko mata baka amunta ko say a boyta domale a kanuta doma wala mu niya lon ko suwani na bawon tilo labon wa mari banta sun mudo boyta wa makara dola bar mom ni alon ko awuluta fajiro wato la ayatara somale mu ni fajiro ko la lembe sunkaro salla woto nim salo keta sallu minnu ko sallu la nyanta bondila woto way wol tasota ha wala tasota woto nim la ko eta wala ando fanan dol fa ya jele ko kono ya kan le pour ya bondi way musomi ya lo de nanon de kono ha wala ya kan le pour ya bondi wala tanga differentiate wajib kawnu wajib ani ya kan kato sheko damin tahlilo na tobe wujubu la wajibu la karo yo bari hanna ta ya bondi woli ya kan le pour ya bondi ka wala bital hanna hanfo dinno mi alon ko amon wulu fo samanta sai kuma do be jemi alon ko lafta pour ngafa min ka jako bondi a ñanta bondi la fem fem yalon ko a dañino wa keta wajibu kunna tatela wati jima la kaka wajiboti folo mona la muso ila musa blay ke ministre ke president ite mu senelale ala do mo robete la kan mol ñanta wa kalam tela wa ke manke ñit kon ka son ko le credit jang doli aje ko muso be fen sota kan atela muso le nyanta sinkro malale nate mani boto sanga bantale muso le nyanta ndawalo kelale wonte woti muso fanga sinyi mutano julole nyanta jolale ni muso ay losa muso ay safuno sang muso atata maseto ay nduga keje na me swala julole nyanta jolale ala kodo abula ja yake mileno lati na yeso ala kasite je banna me ala na kisaje ko julole nyanta jolale ni mol si o kalam ta kenneke pour kana je ko dal na musole fen ko fo dol be jaka ke son ko le mun na muso make amanke woti ha amanke wajiboti muso ta do ko la aside yake o ka fo ko den tela musa manyan kata do ko la o fanan ke wasa fono le kato ala ko wakarna fi buyuti kunna muso nyanta sila so ko na sabati jele bar fara niti ya bula tada do ko la amma ka sarta ko dia ko ya nyanta di letela amin so taji hani amman ke dia ko ya tinte nyanta di le akola fana nimmo fanan ala wurula fulo be jemi ala ko ko totale imam fe sotna tele ke danyini wajibo le mi ala ko tele nyante do mon lale isitara isafa ko ila luntanje malem sarengo ye wajibi andi pour isa mari la jako bondi mudo bondi luntango miyalo ka dangino ka tayti bul wajiboti kila ka faka adiya fatu salasa fama zada wa sadaqa akol lunta ya mutil sabaleti monem lunta ya mutil sabaleti lunta ya miyalo ko luntango le soto inyanta la di ala le diya ko ya yela kino ken ka tabi kende ke for ka luntango le fenke pour ay sabatiye o fana tili sabaleti ako na tambita wala nyawo nyake je na ko moyta la sadate barama ke wajibote ka to tili saboni o tambita lun tango fana nyanta kala na la yalo ko wo tumo ni ata ko lun tango li jate teya wo wucho ko no jani nyin tili saboni kaba wajibo le premu do bonda balunda me ko sanji saba abe bulu o manke lunda o mudure ngole te yes o nyanta fere kala ka fan kala inshallah ni no mu kulet mi ko lafto pro no boño to mol bulu mol yo fanan kala muta kato dolle beje e ko to dingol le be bulu e be do ko le kata e kana e bo kan dawalo boy ka fam bon e kayilla ko itele nyanta mudo bolle to le han la dingol fam mi atele bulu ni ata ko bali ko yata sa ko kata contrat ko le kata do ko la e manya njako bolla wali inshallah baraka ba ke ngam Sheikh Amar Soto ko indi ngana programme be bankan ne wato be jam fa kan sai nga wala chodi nun na dia mo ko non ko wulula nyana itan dile dingola ka fa sai ila lod la mo ni dati ifuta ta nyimmale sadiamo ya wajibi andi kan ne sai pura aya kalamuta woni yemin fana fo musol la koto akumata bake be programme dol la no radio Gambia wala musu donata ay nyininka wala fontata futata susundiro la karo
ga ko ha muso ay dimo mi wolo na ka ke may ko ibe jola le pour nga susunde ala hakole mot nga on ka ko yalo yal ka ko mol ka ko islamo ma muso la hakode nga ko juba wolo dimo na ka ke may ko ibe jola le pour nga susunde anya na jola bar sa muso ako ko bar ustaz la wasbo ada nga ko wala sare mo muso la hako bele dia timmare anda ay min soto sare ko na ta soto no la dula kote woto wala nim musol jang balafa kamma anin betea kamma ibe dungol susundila ibuka fenyinin kaje wo mu kairol to wo mu nemol man tara fo kam poro musol ya fo ko say dia ko ya ntakela hani bari la hakole ne a boyndi ka barajole soto wo ko nyento ala musol la ka fo ko ne a soto amanke forcete ka fo ko inyanna bondi la be kewolle ka wala tinna ngani kuma kawnati almalen subanta be abaraka baake wato fala ben jamfa kan woto nyin blanco kumata baake nga bunda soron nanyolula woto nyin dun kirato musol la nyinya kewoliye amanke kan wajibiti bar ku kendelam bar kewol la nyinya la musoliye wal musol kan wal wajibolati musola la dula musola danyino musola feto fato o be kewole tati hannata ministre mo musoni nyinya nya fasad de wala dépense rote kasingiro be di musola woto nyin blanco kumata baake nanyol fala sa faham ma fa min bulo be je bulo bonde je berem bi ya foko ay maño soto wala ndam dem bolat so wol fana be keren so tas ngamran se bunda soro jang ngamre ke fanne sansen ko de mamma ño soto say silata la muso ani clip da mala ben def ok problème teje ani ata ko ngani yobe maño kande so fana be boleto de bar ba manela la pour ay tuje kay inshallah ala baraka bake ok oto ser dabo ñum fudata jan don be duala alsem so manta be wala ñento min tuta nga sunga bang sunkan mudol fana bonde komin ala laftala nyamen ala sen so manta be wala banko fana ala safa kayrola safa tenkola ala sen beso manta be wala ay so kambe wala fana nga nyatire nin sunkar salo minna fo ala sen dema be nga ke tilikilin wali kana sotoje mama zalika allah bi sallallahu ala baraka bake ngal mume betentu ngal jayimbe duwala banko alifali kabirin adola alifalu minketa kabondi man sakunda la karola anin dino la alifalu mi alon ko wolem Gambia Supreme Islamic Council tembe duwale nyaton kaya alama alaya sonandi bebulu almamol min fana be tambirin molu nyato be salindele be karandrol kela e be tafsirol kela be duwala fo ala sen ni wol me nyofe nyim banko kan londol min be bulo kono sen nafaso to je birin dunya jam fal akhirah oto mol min fana be la nafulol bondi kan ka konkotol nin bin don tongol be dañi ni sunkaro kono alama ale la nafulo yirwandi lala mol min fana yalon ko ye symbole bondi la londol bondi la fankol ke pour que muslimolu dañi ni sunkaro kono be duwale fo ala se wo fanko bota daminto ala kana nasi na banko ala safa kayrala ani muslimi banko to mal mume be woto nim fata jang ala bile keta tenel labangote sunkaro kono ala mamma be la sunkar kotenna ale na junubol kafar ay na batol mutanye minnu tambite ma sunno ala may la junubol kafar la ala ma ale sura jannatul firdaus la ala woto mbafulal be ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh